Kada je Bog stvarao svet, bio je široke ruke prema Šumadiji. U njenim nedrima, u podnožju prelepih planina Bukulje i Venčaca, smešten je Aranđelovac. Ime mu je dao knez Miloš, koji je ovde često provodio vreme uživajući u blagodetima Bukovičke banje. Kao znak blagonaklonosti prema ovom mestu, podigao je crkvu posvećenu Svetom Arhangelu Gavrilu, po kojoj je i nastalo ime grada. Okolina je klasična šumadijska, brda i brežuljci ispresecani potocima, voćnjacima i vinogradima. Na obroncima Bukulje i Venčaca su stoletne bukove šume, ispod kojih se protežu livade na kojima pasu stada ovaca, ali i plemenita divljač. Aranđelovac je nadaleko čuven po venčačkom belom mermeru, mineralnoj vodi Knjaz Miloš i Bukovičkoj banji. Ko ovde jednom dođe, upozna prirodne lepote, iskusi gostoljubivost lokalnih ugostitelja i tradicionalnu hranu, sigurno će ponovo da se vrati. Nalazimo se u lovačkom udruženju Bukulja iz Aranđelovca. Naš današnji domaćin je Dušan Žarkić, predsjednik ovog lovačkog udruženja. Dule, dobar dan. Dobar dan. Drago nam je da imamo prilike da budemo vaši gosti i kada bih te zamolio da nam u nekoliko rečenica predstaviš vaše lovačko udruženje, kako bi to izveo. Pre svega vas pozdravim ispred lovačkog udruženja Bukulja, koje gazduje lovištem Bukulja, koje se nalazi na teritoriji opštine Aranđelovac i mi gazdujemo površinom od 37.560 hektara. Imamo dve planine, Bukulju i Venčac, i mi smo brdsko-ravničarskog tipa lovišta. Gazdujemo svim gajenim vrstama divljači. Najviše na terenu imamo srneće divljači, divlje svinje, fazana, od predatora šakala koji se pojavljuje zadnjih godina, lisicu, i imamo već zadnjih par godina prisustvo vuka na terenu. Inače, raspodeljeni smo u 18 seoskih sekcija i 5 gradskih sekcija. Udruženje funkcioniše po statutu, Skupština kao najveći organ udruženja, Upravni odbor kao izvršni organ udruženja, i prenosimo dalje na sekcije sve aktivnosti i rad koje donose odluke skupštinske ili upravnog odbora. Vi se trenutno nalazite u našem lovačkom domu koji se nalazi u centru Aranđelovca, koji u sklopu ovog objekta imamo restoran koji je u prizemlju, onda imamo naše prostorije koje su na drugom spratu i trenutno smo u fazi sređivanja potkrovlja našeg udruženja, gdje imamo objekte poput 6 apartmana koje planiramo da završimo i da pustimo u upotrebu. Ja sam kao neko ko se lovačkim novinarstvom bavi izvestan broj godina bio svedok nekih, da kažem, nemilih događaja u prošlosti. Što se tiče ovog lovačkog udruženja, bilo je tu svega i svačega, zabrana lova, nekih nesređenih međuljudskih odnosa i tako dalje. Znam i da ste imali finansijskih problema. Kakvo je stanje koje ste zatekli pre 10-ak meseci od kada je došlo do smene rukovodstva udruženja? Pa možda kao i većina udruženja i organizacija koje funkcionišu kao udruženja građana. Nas je 700 članova broji lovačko udruženje Bukulja i sad taj broj varira svake godine.
prostor, što kažu ljudi, 100 ljudi, 100 čudi. I došlo je do raznih problema u vidu nesloge, lošijeg gazdovanja, problema. Druga stvar, tehnološki sve ide iz dana u dan napred, udruženje je prosto ostalo da stagnira na jednom mestu. Pokušavalo se nekim promenama da dođe do nekog uzgoditka, da je drugačija situacija, ali prosto ti međuljudski odnosi, jedna strana je vukla na svoju stranu, druga na drugu i stvorila se jedna letargija koja je trajala skoro 15 godina u ovom udruženju i samim tim dovela do jedne loše situacije u udruženju. Ja kad o tome govorim, ja ne govorim da su tu bili loši ljudi ili nešto, nego jednostavno kada dođe do loše atmosfere, onda ne može ni da se gazduje kako treba. Mi smo prosto seli, dogovorili se i sa tadašnjom upravom, predsjednik koji je tad bio nam je čovjek isto dao poverenje da preuzmemo taj mandat, da nastavimo kao mlađa ekipa, jer smo suštinski mi mlađi lovci se organizovali, naravno uz podršku starijih i iskusnih lovaca i mi smo, sad, kad kažem preuzeli udruženje, prosto smo skupštinskom odlukom, izglasan sam ja za predsjednika i upravni odbor i mi smo ušli u jednu novu priču i ja se nadam novu eru lovačkog udruženja Bukulja. Ja se nadam takođe, imao sam prilike pre nekoliko godina da budem ovde posetilac. Danas kad sam došao, objekat u kome se trenutno nalazimo sasvim drugačije izgleda. Vidi se da je rekonstrukcija maltene privedena kraju. Prostorije zaista ovako, da kažem, reprezentativno izgledaju. Da li radite još nešto na drugim lovno-tehničkim objektima? Mi smo prve stvari koje smo uradili kada smo krenuli sa radom u lovačkom udruženju Bukulja, bukvalno od same administracije, od vizualnog identiteta, od kompletnog objekta ušli u kompletnu rekonstrukciju. Imali smo veliku pomoć lokalne samouprave i naših prijatelja, lovaca koji su privrednici ovde u gradu, dosta donacija, dosta članova smo vratili. Naprimjer, samo u 2020. imamo 130 novih članova, starih novih, prosto ljudi koji su se vratili, a to je sve, naravno, uz članarinu, veliki stimulans i finansijska injekcija u udruženju. Kolika je članarina u... 12.000 dinara je članarina već godinama u udruženju, s tim što imaju određene povlastice za ljude koji plate članarinu odjednom i imamo povlastice, na primjer, za ljude koji imaju preko 50% invaliditeta. Također imamo... povlašćene kategorije. Tako je. Imamo popust za članove, oni plaćaju pola članarine koji pune ove godine 70 godina ili već imaju 70 godina i preko. I mi smo, na primjer, uveli ove godine jednu novinu u toj odluci za članarinu, da, na primjer, svi lovci, to je taj podmladak od 18 do 20 godina koji prvi put uplaćuje lov, jer on ima određene troškove, kupio je oružje, opremu, psa, izlagao se nekom trošku, da mi stimulišemo njega tako što neće plaćati članarinu, prvu članarinu u lovačkom udruženju Bukulja. Tako da, odličan je odziv mlađih lovaca, da kažemo tog našeg nekog lovačkog podmlatka koji nam pomaže na terenu oko lovno-tehničkih objekata, koji imaju svoje mentore, koji idu isto kad su utakmice pasa, koji su aktivni u udruženju, ali ne love. Tako da, mi smo uz celu tu priču maksimalno aktivirali lovce po pitanju rada u lovištu. Znači, mi smo samo u periodu 2020. godine uradili jedan namenski projekat Srneće hranilice, koji ćemo danas imati priliku, vi ste danas kod nas u gostima, pa ćemo imati priliku da vidite kako izgleda ta hranilica i njeno iznošenje na teren. Imamo akciju, znači, prihrane divljači. Preko 25 hranilica srnećih je izneto samo u 2020. godini u lovište Bukulja. Takođe, napravili smo ozbiljnu komisiju za uzgoj i zaštitu divljači. Seli smo, napravili strategiju i plan, šta nam je cilj, a to je srneća divljač i divlja svinja. I, na primer, samo u 2020. smo uradili, vidjet ćete i danas to isto u lovištu, dopunit ćemo hranilišta, 6 velikih
hranilica za srneću i više su za divlje svinje, da kažemo, koji imaju kapacitete čak preko 2 tone kukuruza da staju u njih. Sa članarinom od 12.000 ste uspeli da zaokružite finansijsku konstrukciju da udruženje cele godine finansijski ne oskudeva? Pa sve stvar apetita. Naši apetiti su bili ogromni, pa smo mi malo dali naš doprinos, opet kažem, znate kako je, kada postoji ta energija, onda i drugi ljudi to primete i onda nas svi pomažu. Mi, na primjer, od mnogih privrednika u gradu smo dobili donacije u vidu stolarije, u vidu materijala, to su čak i naši lovci, vlasnici tih firmi, u vidu materijala. Ne, mislio sam na funkcionisanje udruženja što se tiče troškova primanja zaposlenih i ostalo. Naravno, to je neka ekonomija koja je urađena, znači, u vidu plate za 3 zaposlena. Mi imamo 2 lovočuvara i jednog upravnika, to je stručno lice za vođenje administrativnih poslova u lovstvu. Imamo troškove, znači, standardne koji su, tako da kažem, terenski i troškovi održavanja objekta, komunalija, struje, vode, tako se uklapamo u tu članarinu, s tim što, uvek kažem, zavisno od ambicije. Ako su ambicije velike, ta članarina bi trebala da bude veća, ali mi se trudimo nekako da sa svih strana i dobrim gazdovanjem imamo što više divljači, pa sami tim i što više gostiju i komercijalnog lova i da dolazimo do nekih sredstava i prihoda koji možemo da ostvarimo te ambicije koje imamo. Pomenuo si da ste imali izuzetno korektnu saradnju sa predstavnicima opštine Aranđelovac. Kakva vam je saradnja sa Lovačkim savezom Srbije i sa Upravom za šume Ministarstva poljoprivrede? Da li ste konkurisali za neke projekte? Da li su vam odobreni neki projekti? U prethodnom periodu, da kažem, dok nismo došli na čelo Lovačkog udruženja Bukulja, ostvaren je jedan samo projekat u Aranđelovcu, jer prosto, opet kažem, zbog te situacije nekako nije postojala jasna ideja u kom pravcu ide udruženje. Mi imamo fantastičnu saradnju sa Lovačkim savezom Srbije i mi kao članovi Lovačkog saveza za sve potrebe udruženja ili neke stvari koje nam nisu najjasnije, mi se obraćamo savezu, imamo bukvalno pomoć kada god smo zatražili. Što se tiče ministarstva, zaista ministarstvo sa svojim projektima koji su za pomoć za lovstvo je jedna sjajna ideja i ogromna pomoć lovačkim udruženjima. Tu bi se mnogi složili s obzirom da od kada je formiran budžetski fond je u Srbiji izgrađeno više za poslednjih 5 godina nego možda u poslednjih 50 godina. Tako je. Mi smo zaista ove godine konkurisali za jedan projekat volijere od 1000 kvadrata. Prošli smo na konkursu sa dobrim projektom i ja se nadam toj realizaciji već, evo, bukvalno kad izađemo iz zime do aprila meseca, da ćemo realizovati taj projekat koji je nama mnogo bitan za lovište. Toliko za sada, bit ćemo svedoci, izaći ćemo na teren da vidimo kako vaša akcija teče, pa ćemo nastaviti razgovor kasnije. Tako je, izvolite. Svi znaju da nema pravog uživanja u lovu bez dobro obučenih lovačkih pasa i dok naši domaćini obavljaju završne pripreme za današnju akciju, koristimo priliku da obiđemo poznatog aranđelovačkog kinologa šampiona i njegovu odgajivačnicu pasa. Nalazimo se u domu Saše Markovića, poznatog aranđelovačkog kinologa, koji je inače aktuelni državni i svetski prvak u disciplini Sveti Hubert, poznato kao džentlmenski lov. Saša, dobar dan. Dobar dan. Možeš li nam reći koja rasa pasa gajiš i koja je tvoja omiljena rasa? Pa između ostalih, zapravo takmičim se sa Springer španjelima, ali imam i nemačke takodlake ptičare, engleske pointere, engleske setere, epanjel bretone, do skoro sam imao i gordon setere. Sada sam na tih 5-6 rasa uvek u odgajivačnici. Koliko pasa imaš? Pa oko 20 do 40 pasa, zavisi u kom momentu. Ako je lovna sezona, onda više, ako je van lovne sezone, onda malo manje i tako. Koliko godina se već dugo baviš kinologijom? Pa kinologijom se bavi moja porodica
otac se bavi profesionalno od 72. godine, tako da sam ja odrastao i prohodao u sve i ceo život sam bavim. Ceo život si proveo sa psima. Jest. Koja je tvoja omiljena rasa? Moja omiljena rasa je Springer Španijel. Šta bi mogao toj rasi da kažeš? Pa jedna rasa koja nije baš pretežno zastupljena kod lovaca. Mi smo sada radimo na tome da tu rasu malo više zastupimo kod lovaca, zato što je pas generalno pravi lovački pas. Pravi lovački pas, pas vezan za vlasnika. Sa tim psom ne postoji ranjena divljač, znači izgubljena divljač. Radi blizu vodiča, vezan za vodiča, za vlasnika. Hoćeš da kažeš da krvosledničke osobine ima naslednik? Može da radi krvoslednik, da bude izuzetna rasa. Za našeg lovca, za sada podneblje, gde su granje, krševi, gde se krije fazanska divljač, vrhunski pas. Kakvi su tereni na teritoriji opštine Aranđelovac, odnosno tereni lovačkog udruženja Bukulja? Pa vidite, za kinologiju ja mislim da u Srbiji su jedni od najboljih terena. Imamo i livade, i pašnjake, i šumice, i bagremare, i sve, znači što se tiče kinologije, idealno. Na malom prostoru raznovrsti. Jest, idealno za kinologiju, idealno. Kakva su vam bila iskustva na takmičenju Svetog Huberta i gde se održalo svetsko prvenstvo? Svetsko prvenstvo je bilo u Nišu, kod nas 2019. Imao sam tu sreću, takmičio sam se sa špringerima, bio sam treći. Mislim da sam trebao da budem drugi, ali treći sam bio. Posle 41 godine ja sam se takmičio za reprezentaciju Srbije. Reprezentacija Srbije je donela 2 titule, jednu u ptičarima, 3. mesto, i jednu sa špringerima, 3. mesto. Veliki rezultat za srpsku kinologiju, za sve što se tiče rada i tako. Kao iskusan kinolog, šta bi mogao da preporučiš mladim kinolozima, početnicima, savet za koju rasu da se opredele, čime da hrane pse, kako da ih treniraju? Pa rasa u principu nije ni bitna toliko. Koliko čovjek treba da se opredeli šta će prvo da lovi. I po terenu. Ako ima teren otvoren, toplo preporučujem engleskog pointera, engleskog setera. Ako ima manji terene, zbijene, zgusnute kontinentalne ptičare. Ako više voli da lovi sa psima koji imaju non stop neku akciju, nešto se dešava, to su špringeri. Znate šta? Mladi kinolozi bi trebali malo više da rade sa psom, bilo koju rasu da izaberu na terenu. Pustite Facebook, ovo ono, znači teren, čizme, rad. Pravite psa naspram sebe i onda uživate. Koliko jednom psu posvetiš vremena? Pa to zavisi od jedinke do jedinke, uglavnom. Znači, ima jedinke koje, kao i kod ljudi, znači, koje brže sazre, brže uđu u taj sistem takmičenja ili samog lova, dok druge jedinke traže više vremena, više posvećenosti i svega, ali generalno nema nekog pravila. I čime hraniš pse? Pse hranim isključivo meso. Ja sam pobornik mesa, pas je... Pošto imamo dosta kinologa koji predlažu da pse treba hraniti gotovim smešama, pa se postavlja pitanje da li se tu radi o promociji raznih proizvođača gotove hrane ili... Pa može se i tako reći, ali gledajte, pas je mesožder. Mesojed. Njemu najviše odgovara meso. Samim tim pas lovački, pričamo o lovnim psima, gde se troše, gde imate priliku da vidite psa ujutru kako izgleda i posle lova kako izgleda. Izgubio je kilogram, 800 grama, nije ni bitno, on se troši. Pas treba da ima snage. Ja volim... Znači, vi ste pristalica... Ja sam samo čisto meso, malo ugljenih hidrata uz meso i to je snaga puta energija, idemo. Lov. Sale, hvala ti na Hvala vama. razgovor. Hvala vama.
nastavljamo našu današnju avanturu. 2 terenska vozila natovarena su novom hranilicom i zalihama hrane. Usput, u razgovoru saznajemo da su baš u ovom reonu lovci u prethodnom periodu očistili nekoliko divljih deponija i da će redovno da kontrolišu kako ne bi došlo do njihovog ponovnog stvaranja. Pored kukuruza, divljač će na meniju imati i vitaminsku porciju u vidu voća i povrća. Vozimo se uređenim šumskim putevima, ali se i probijamo kroz blatnjave vrleti bukulji. Evo, sa upravnikom lovačkog udruženja Bukulja Nikolom smo prisustvovali montaži nove hranilice i iznošenju hrane na jednu od lokacija gde hranite divljač. Kasnije ćemo još na nekoliko lokacija biti prisutni gde ćete hraniti divljač. Nikola, koliko lokaliteta na kojima se divljač hrani postoji i koje količine hraniva iznosite u toku sezone hranjenja? Lovačko udruženje Bukulja ima tačnije novih 25 lokaliteta na koje iznosimo hranu za divljač. Prethodnih godina taj broj je ukupno, znači u našem lovištu oko 140-145 hranilica za srneću divljač i imamo 6 velikih hranilica koje su kapaciteta od 2 do 3 tone za divlje svinje i crnu divljač. Lovačko udruženje Bukulja je evo danas baš iznelo jednu novu hranilicu. Ovo je naša tipska hranilica koju pravimo za srneću divljač, znači u terenu su prisutne, to jest ove godine smo prešli da pravimo ovakav tip hranilišta koja su prisutna u našem terenu za srneću divljač. Su se pokazale dobro ili? Pokazale su se dobro, kapaciteta su nekih 4 do 5 džakova, to jest oko 150 kg kukuruza staje u klipu. Ujedno na svakom hranilištu imamo i solište koje je u sklopu hranilice i srneća divljač kao i najmnogobrojnija divljač u našem lovištu redovno posećuje ta hranilišta. Koliko količinski iznosite u toku sezone? Pa ove sezone smo izneli oko 45 tona kukuruza u klipu, izneli smo oko 350 kg koncentrovanog hraniva, takođe je potrošeno oko 5 tona soli za prihranu plemenite divljači. U velikoj smo saradnji sa lokalnim marketima koji nam daju i njihove proizvode koji ostanu i kojima je istekao rok. To su kupus salate, zelene salate, šargarepu koju takođe iznosimo. Voće i povrće. Tako, voće i povrće.
Danas ste bili prisutni na terenu, na primjer, i što se tiče srneće, divljači, ljudi koji love srndaća, tako da grupno odrađujemo te akcije. Znači nije problem kao što se prave hranilice, Znači ima uvijek dobrovoljaca. Da, ima. Znači aktivno se to iznosi i vidi se to rad na terenu. Znači, To dobro, da god smo došli, nigdje nisam maltene zatekao praznu hranilicu, što znači da redovno se dopunjava. Jedan veći deo nismo ni stigli da obiđemo sve, možda nadamo se neki drugi put dođete kod nas. Ali je mahom ovako Vreme je bilo tako, danas je mnogo lep dan i neuobičajeno toplo za ovo doba godine, ali pretpostavljam da je, kad su bili ovi snegovi, da ste imali malo više problema sa izlaskom na teren. Pa dobro, trudimo se. Trudimo se da dođemo do svake hranilice, donese na vreme, neke su manje kapaciteta, neke veće, te koje su veće, one ne treba tako često da se obilaze, ove koje su manje tu nekad češće i tako, snalazimo se. Hvala vam na razgovor. Na oko kilometar i po od centra Aranđelovca na putu za Bukulju nalazi se etno restoran Lovački raj. Domaćin ovog restorana je naš sagovornik Nenad Đurđević. Nenade, zdravo. Dobar dan, dobrodošli. Nalazimo se u ovom prelepom ambijentu. Možete nam reći koliko dugo već radi ova kafana? Restoran radi već punih 14 godina, uspešno da kažemo. Radi vrlo porodično, da kažemo, sa par radnika. Divljač nam je i struka i profesija i na meniju je 90%. I ti i otac ste inače lovni radnici. Lovni radnici, znači magistar lovstva, šumarstva. Evo, imao sam prilike da gledam ovak kad imam utisak da maltene nema zabijen ni jedan ekser, kao da je kompletno sve odrađeno od drveta. Pa 90% restoran je izrađen od drveta u duhu ambijenta i u duhu lova i šume prirode. Koliko sam čuo, ti si preuzeo posao kao Pa na mlađima sve to staje, pa eto, tako da se trudimo da to održimo i da poboljšavamo. Imali smo prilike da vidimo da se u okolini restorana, odnosno u donjem dvorištu nalaze nekoliko primjeraka Jelena Lopatara i Muflona. Tako, to je čista animacija da jednostavno mlađe naraštaje da se uče šta je divljač i kada dođu da uživaju u tome i da imaju pun ugođaj našeg restorana. Da, trenutno je zimski period pa nismo u mogućnosti da snimamo sa terase, verovatno leti to mnogo lepše izgleda i mnogo je lepši doživljaj sedeti na terasi uz hranu, piće i posmatranje šume. Naravno, sada je takav period godine, let je mnogo lepše i dosta, da kažemo, izgleda i prirodnije, kao da smo u samoj prirodi šumi, a na domak smo grada samo kilometara. Da, to je blizu i to je zgodno kako Aranđelovčanima, tako vikendašima. Atmosfera je zaista prijatna, mi smo danas bili u posjeti lovačkom udruženju Bukulja i shvatili smo da obiđemo ovaj restoran, pošto je u duhu lovstva i lovačke tradicije. Ambijent je zaista prelep, nastavit ćemo da se družimo i da vidimo šta na raspolaganju imate u restoranu od lovačkih specialiteta. Naravno, uvek ste dobrodošli. Što se tiče menija našeg, 90% divljač na meniju, znači od predjela pa do završnog šnicla, divljači, od jelena, divlje svinje, srnetine, paštete razne, uverit ćete se razne. Da, čuli smo da je tvoja majka vrsna kuvarica i izuzetno dobar stručnjak za jelovnik i meni. Hvala ti na razgovor. Nema na čemu. Danas imamo lovce na ručku, a s obzirom da 40 godina se družim sa lovcima, jer su mi suprug i sin lovci, lovni stručnjaci, imala sam tremu zato što uvek nešto novo treba spremiti što nisam spremala do sada. Očekuju uvek nešto novo. Evo, danas sam napravila srneće šnicle u lovačkom sosu od sušenih vrganja. Pored pihtija, pored sušenih mesa,
od jelena, divlje svinje, kobasice od divljači, slanine od divlje svinje, pihtija i đakonija domaće proizvodnje, čvarci od divlje svinje, ljutenica i naš prepoznatljiv hleb iz furune koji ne sadrži aditive u sebi. Posle uspješno izvedene akcije prihrane divljači na terenu, došli smo u lovački raj, restoran na obroncima Bukulje, da saberemo utiske i predsjedniče, kako ti doživljavaš današnju akciju? Pa današnja akcija je kao i svaka u lovačkom udruženju Bukulja, dosta rada i uvek se te neke priče i završavaju u nekim restoranima uz lovačku priču. Ovaj ambijent je prelep, da sumiram utiske današnjeg dana. Vidjeli ste prvo pomoć koju mi imamo i od lokalnih marketa u smislu uzimanja hrane, prihranu koju mi kupujemo. Izdali smo jednu hranilicu za srneću divljač u sekciju Vukosavce. Također smo obišli hranilice za divlje svinje u Bukulji, koje ste vidjeli da su veoma aktivne. Namazali smo i primamu, vidjeli ste malo terene i suštinski to su standardne akcije svih lovaca. Ovo je danas bilo dosta, da kažem, lagano, osim na par mesta gde je bilo veliko blato, pa smo malo teže izašli sa terenskim vozilama. Međutim, kako je bilo to prethodnih dana dok je bilo snega ovde? Pa mi smo bukvalno prošle nedelje imali veliki sneg na Bukulji, uopšte u našem lovištu, i moram da napomenem da smo mi sva hranilišta napunili, one su pune već od septembra, oktobra meseca, nismo čekali baš da padne sneg, ali uvek je dopuna bitna i danas smo imali sreću da je bio prelep dan, jedino što nas je blato malo namučilo, ali vidjeli ste uz pomoć dobrih vozila i kolege lovaca, sve smo prošli bez problema. Imali smo prilike da vidimo dosta, na pojedinim hranilištima, dosta tragova od divljači, naročito divljih svinja i srna. U razgovoru sa vašim lovcima, a i iz nekih fotografija sa društvenih mreža, imao sam prilike da vidim da se na vašem terenu može s vremena na vreme pojaviti vukovi, kao i što je dosta retko uopšte za Srbiju, da ovde postoji jedna varijanta vuka koji je malo atipičan za ovo podneblje. O čemu se to konkretno radi? Pa konkretno se radi da smo mi primetili jednu populaciju vukova koja je već prisutna na terenu zadnjih 6 godina, gdje se pojavljaju crni vuk, takozvani bastard. Sad tu nauka malo više može da pojasni šta se tu događa, da li je tu došlo do jedne mešavine sivog vuka sa nekom drugom populacijom, da li ukrštanje sa psima ili nekom drugom vrstom, ali ti vukovi se ponašaju veoma atipično, a navike su im vučije. Dave domaću stoku, izlaze samo noću, zavijaju, love u čoporima, tako da je to jedan veliki problem koji se pokazao koji je u našem lovištu i mi ćemo već, pošto mi nemamo u planu gazdovanja vuka, već sledeće godine u lovnoj osnovi ubaciti vuka u lovnu osnovu, da bi mogli da kontrolišemo, jer sve više imamo prijave. Imate li neku procenu koliko? Pa mi čak imamo i snimke na našim kamerama za nadzor lovišta, imamo jednu stabilnu populaciju od 8 vukova u lovištu. Trenutno u Bukulji imamo 5 i u selu Vukasovci imamo 2. To kao 2 odvojena čopora? Kao da su 2 odvojena čopora, da. I prisutni su crni i u jednom čoporu i u drugom. A standardni vuk? I on se pojavio, imamo ga na fotokamerama, znači imamo... Da li na istim lokalitetima? Na istom lokalitetu, čak u čoporu, na primjer, bude 3 siva vuka i 2 šteneta crna, na primjer, koji posle, pošto radimo monitoring već par godina, vidimo da su to odrasle jedinke koje su crne i toga tipičnog ponašanja. Takođe, kruži informacija da po obodima vašeg lovišta se s vremena na vreme pojavljaju medvedi. Pa ima jedna priča od prošle godine da je medved, da li sa Ravne gore preko lovišta iz Gore Milanovca došao na Rudnik i tu se spustio i zadnji trag koji je primećen to je u Smederevskoj Palanci, gde je neko snimio da
trči putem, neki momci su se vraćali iz grada i snimili su Ja medveda sam na konkretno putu. video snimak sa noćne kamere negde na Rudniku. Tako je, obronci Rudnika, pa dobro, Rudnik je velika planina i divlja, koja ima i populaciju vuka, tako da nije, medved je uvek tu i živeo, a mi smo samo došli kasnije, tako da nije ništa čudno da medved tu i prođe, jedino što ovi krajevi ne pamte zadnjih 30 godina, 40, neku populaciju medveda da je ovde bila prisutna. Dule, hvala ti na razgovoru i želim vam puno uspeha u daljem radu. Hvala vama, dođite uvek da vidite šta radimo i kako radimo.